आमर प्रभु ही आम जीवन प्रभु ही आम आत्मा आमर सबू इष्टदेव ही प्रभु सारथी प्रभु आम प्रभु सारथी संस्कार शिखी समस्ते धाबा लगे पारे आध्यात्मिक मध्य कई गिरफ करना कलिजुग तो सी भगवान सारथी नाम आसी जुगे जुगे सी पूजा पाँच पुणी भंड सारथीकर प्रवचन देखा मिलला। भंड सारथी ओरफ संतोष राउल जे कि आत्मघोषित बाबा 2015 मसीह जौन शोषण बा जौन केलेंकारी अभियोग गिरफ होते ये हूँ देखु से दृश्य आम देखा के प्रवचन बर्तमान लगी रही VSS नगर ये हूँ से दृश्य आपन को देखा बर्तमान देखु ये प्रवचन चली घर कबाट बंद रही अनेक चप्पल गुड़े रही सीधा सह कह देखु से गोटे पोस्टर लगी ओम श्रीमद श्री सारथी देवाय नमः ये हूँ से दृश्य आप देखु ताजा चित्र आम आपको देखा चेष्टा करूँ ये घर टी खोलिया किए अच्छा कि निहत भाव आप देखुले से दृश्य जे केउ बड़ी भावे ये सारथी भंड सारथीकर प्रवचन चली 2015 मसीह आत्मघोषित बाबा सारथी ओरफ संतोष राउल जेते बेले यौन शोषण केलेंकारी अभियोग गिरफ होते गिरफ पारे ये देखु सारथीकर अनुगामी माने वर्तमान प्रवचन चलई बड़ कथा होची धर्मीय भावना प्रति जिते कुठारघात है अनैतिक अर्थनैतिक कारबार जिते जो युवती सहित शारीरिक संपर्क अभियोग आसला अभियोग आधार जिते भंड सारथीकर भांडा फोड़ है से घटना सामना को आसीला भंड सारथी जिते गिरफ होते विभिन्न अभियोग को लेकिन जहाँ फल ये धर्मीय भावना प्रति कुठारघात है केतेबेले हाथरू विभूति बाहर करथुले तो केतेबेले सीमेंट गाईरू क्षीर बाहर करथुले जो कथा को नहीं भंड बाबांकर भांडा फोड़ होता परवर्ती समय ये देखंतु दीर्घ 2015 रु 2025 दीर्घ 10 वर्ष पर पुणी चली प्रवचन ये दृश्य देखो टे मैडम गेट खोलिए मैडम टे गेट खोलिए कि आप निहत भाव आम पत्रिका नेबा चेष्टा करूँ दृश्य देखु निहत कहबी टी आसवा को ये बर्तमान सारथीकर प्रवचन चली बड़ कथा हूँ धर्म भावना कुठारघात तार चित्र आम देखु जिते सारथीकर देखु भंड सारथीकर पुष्प लगी आत्मघोषित बाबा जिते खराब जेल जाते ये दृश्य देखो जो भाई भंड सारथीकर अनुगामी व्यापी चित्र आम आप सामने स्पर्श रखुचु जेहतु आज गोटे सावित्री बड़ पर्व था कि अंपटे ये दृश्य देखते भंड सारथीकर प्रवचन चली धर्म भावना कुठारघात करते सीमेंट गाईर क्षीर बाहर करते तो केतबे हाथ विभूति बाहर करते हाथ दुकान आप जाइए तुलसी को अपमान करते आज देखो तुलसी कौन लगी ये देखो चित्र आम आपको देखो स्पष्ट चित्र जो भाव सारथीकर अनुगामी माने प्रवचन चलती ये पूरा दृश्य आम आप सामने रखी ताजा चित्र भुवनेश्वर राजधानी हरि ओम श्री श्री सारथी देवाय नमः। आज सावित्री अमावस्या आम तो प्रभुंकर सबू आम जान हृदय मन तन मन सबू आमर प्रभु ही आम जीवन प्रभु ही आम आत्मा आमर सबू इष्टदेव ही प्रभु सारथी प्रभु आम सबू थे आम प्रभु को पूजा करुचु आज भी सावित्री समस्ते माँ मैंने आसिकी प्रभु पाखे आम पूजा अर्चना कर जानते 2015 मसीह गोटे यौन केलेंकारी अभियोग सारथी अरेस्ट किए कौन कह तो आम जानू सारथी प्रभु जब अरेस्ट होते हाँ होते संसारी मतेरे आज पर्यटन कई आध्यात्मिक मतेरे देखिले आपण कहीं भी बांधि पारे तोर विभूति सीमेंट गाई क्षीर बाहर मिछ मिछ कि नुह आध्यात्मिक शक्ति तार संसार कहीं कही पारे गिरफ कौन पे गिरफ गिरफ समस्ते संसार मतेरे समस्ते धाबा लगे पारे आध्यात्मिक मध्य कई गिरफ करना
ଏବେ ବି ଅନେକ ମିଛ କହିବେ, ଆଗକୁ ବି କହୁଥିଲେ, ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ଭାରତକୁ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ତ ବାଡ଼ବତା ଦେଇପାରିବୁନି। ଲୋକ ଠିକ ସମୟ ଆସିଲେ ସେଇ ଲୋକ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନେକ ଲୀଳା ଖେଳା। ଲୋକ ଆମେ ସାଧାରଣ କଣ ଲୀଳା ଅଛି? କଣ ଲୀଳା ମାନେ ଅନେକ ଲୀଳା କହୁଛନ୍ତି, କଣ ଲୀଳା ହଁ, ଅଛି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆମ ଅନୁଭୂତିରେ ଯିଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବେଳୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖିବ, ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖିଥିଲୁ। ଆମ ପ୍ରଭୁ ସାରଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖିଥିଲୁ। କେତେ ଲୋକମାନେ ମଦ ଛାଡି ବି ଦେଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ବାରିମୂଳ ଆଶ୍ରମ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ବନ୍ଦ ତାକୁ ସଂସାରୀ ମତରେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ, ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଦେବାକୁ ମନା କରିଛି, କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ପ୍ରବଚନ ଦେବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡର କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆବଦ୍ଧ ଇଏ ଦେଖିକି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମୟ ହବ ସଂସାର ସୃଷ୍ଟି ଜାଣିବ, ଭାରା ବିଶ୍ୱ କମ୍ପିବ। ଯଦି ବାବାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ମିଛ ହୋଇଥାନ୍ତା। ମିଛ ହେଇଥାନ୍ତା ନୁହଁ, ମିଛ ହିଁ ହେଲେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେଟା ପରିପ୍ରକାଶ ହବ। ଯେହେତୁ ନିଜେ ଏଇନା ଭଗବାନ ନିଜେ ବି କିଛି ତାଙ୍କ ସମୟ ହେଇନି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ବି ନୀରବ ରହିବେ। ସବୁଥିରେ ସମୟ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ ସେ ଘଟଣା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହଁ, ସେ ଘଟଣା ଜାଣିଛନ୍ତି, କଣ ପାଇଁ ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ? କିଛି କୁଚକ୍ରୀ ଲୋକ, ଯେହେତୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯୁଗରେ ରାମକୃଷ୍ଣ କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ, କଳି ଯୁଗରେ ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦ୍ୱାପର ଛାଡି ନାହାନ୍ତି, ତ କଳି ଗିରଫ ସେ ନିଜେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମତରେ ମୁଁ କହୁଛି, ସଂସାରୀ ମତରେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗିରଫ କରିଦେଇ ପାରିବେ। କୋଉ ମତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ମତରେ ଅଛି, ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି ନା। ଏଠି ସଂସାରଟା ମାନେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ କି କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ବାବାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ସଂସାର ମତରେ ଭଗବାନ, ଭଗବାନ ହେଲେ ସାରା ସଂସାରର ଭଗବାନ। ତାହେଲେ କଣ କଳି ଯୁଗର ଭଗବାନ? କଳି ଯୁଗର ନାହିଁ, କଳି ଯୁଗରେ ତ ସେ ଭଗବାନ ସାରଥୀ ନାମରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ହେଲେ ଗିରଫ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନା ଗୋଟେ କରିବି, ଗୋଟେ ମିଛ ଉପାଦାନ କରିବି, ଆପଣ ହିଁ କରିବେନି। କୋର୍ଟ ରାୟ କଣ ମିଛ ଥିଲା? କୋର୍ଟ ରାୟ ମିଛ ହେଇ ମାନେ କୋର୍ଟ ରାୟ ବି ଦେଇନି, ମିଛ ହବାକୁ ସମ୍ଭାବନା। କଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି? କଣ ରାୟ କଣ ଦେଇ ରାୟ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କଣ ଦେଇଛନ୍ତି? କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିପାରିବେନି। ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମନା ହେଇଛି। ଭଗବାନ ସିଏ ତାଙ୍କ ସମସ୍ତେ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ନିୟମରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କୁ ନିୟମ ତୁଳସୀକି ଅପମାନ କରିଥିଲେ। ତୁଳସୀ କିଏ କହିଲା ଅପମାନ? ଜଣେ କି 8 ଜଣ 15 ଜଣ ଦେଖିବେ, ସହସ୍ର ଲୋକ ଯଦି ଦେଖିପାରିଲେନି, ସିଏ ଭଗବାନ ନିଜେ। ଆମେ ତ ତୁଳସୀ ମଥାରେ ବସେଇଛୁ। ତୁଳସୀକୁ ଅପମାନ କରିବାଟା ପାପ ନା ଠିକ? ତୁଳସୀ କି ସେ ଅପମାନ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି। ଯିଏ ସଂସାର ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ସଂସାରକୁ, ସେ କେବେ ଏଇଟା ଶିଖେଇ ପାରିବେନି। ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ହଁ ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ହେଇଛି। ଆମ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ସିଏ, ଆମେ ଆମ ହୃଦୟରେ ବସେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ନ ମାନିବେ, ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିନୁ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଏଠି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଖେଳ ଖେଳାଗଲା ହେଇଛି। ଅନେକ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଆଘାତ ଲାଗେ। ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ହୋଟେଲ ଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ର, ସେଠି ବାବା ସ୍ପଟ ରେଡ୍ ହେଲେ, ସ୍ପଟ ଧରା ପଡିଲେ, ସେଟା କଣ ମିଛ? ମିଛ କି ନାହିଁ ସେଟା ସମୟ କରେ। ଆମ ପାଇଁ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ। ଭିଜୁଆଲ ମିଛ ଥିଲା, ଭିଡିଓ ମିଛ ଥିଲା। ହଁ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବାବା କିଛି କରିନାହାନ୍ତି? ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ କରିଛନ୍ତି, ସଂସାର କହୁଛନ୍ତି କରୁଛି, ଆମେ କହୁଛୁ କରିନାହାନ୍ତି ନା କରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ଆପଣ ଯେମିତି ଯୁବତୀଙ୍କ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ଅସଂଯତ ଅବସ୍ଥାରେ ବାବା ଥିଲେ। ଅନେକ ଯୁବତୀ ତାଙ୍କର ମାନେ ମା ଭଳିଆ ଭଉଣୀ ଭଳିଆ ସିଏ ଏମିତି ଆମ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଲଗେଇ ଦବୁ, ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଲାଗିବ। ଆଜି ପ୍ରବଚନ ହଉଛି ନା ଆଗକୁ ଲାଗି ରହିବ? ଆଗକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଓଡିଶାକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ସାରଥୀ ପ୍ରଭୁକୁ ଆପଣ ପଛରେ ଗୋଡିବେ। ଏଇଠି କଣ ପ୍ରବଚନ ସବୁବେଳେ ହଉଛି ନା ଆଜି ହେଲା? ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଠି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି, ଚାଲିଛି। ଆମର କେବେ ଚାଲୁଛି ଏଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ? ଏଇଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫଙ୍କସନରେ, ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲିଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ମ୍ୟାଡାମ? ଆମେ ହେଲୁ ପ୍ରଭୁ ସାରଥୀ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ନାଁଟା ଆପଣଙ୍କର? ନାଁ ଆମେ ସାରଥୀ, ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ରିତ ଶ୍ରଦ୍ଧା। ନିହାତି ଭାବେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେ ଏଇଠି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲୁଛି, ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ଚାଲୁଛି ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଚାଲୁଛି, ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ। କିଭଳି ଭଣ୍ଡ ସାରଥୀକୁ ଯେତେବେଳେ କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଲେ ଯେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବା ପ୍ରବଚନ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟପଟେ ଦେଖିବା ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଚିତ୍ର ଯେ ଇଏ ଭଣ୍ଡ ବାବାଙ୍କର ଯୋଉ ଅନୁଗାମୀ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 2015 ମସିହାରେ ଗୋଲକୁଣ୍ଡା ହୋଟେଲରେ ଯେତେବେଳେ ସାରଥୀ ଓରଫ ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମ ଭାବନା ପ୍ରତି କୁଠାରଘାତ ହେଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ବାବାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଗିରଫ କରାଗଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଥିଲେ କୌଣସି ଜାଗାରେ
सत्संग कर पारिबो नाही ये होछि तार देखंतु ये दृश्य आमे देखाउछु जे बाबांकर जो अनुगामी अछंती केउ भଳି भाबे गोटिए पर गोटिए प्रवचन चालिछि एवं सीधा कोठिला कोठी ये पूरा सारा ओडिसा वासी को सारा हिंदू लोगों को पूरा एक प्रकार धाक दे दिछंती एक प्रकार ठुकराई दैछंती बाबा ताका पे सब किछि गोटिए पटे देखिबा जेतबे अनेक युवक जौन कार्यकारी कथा सामना को आसिला या फल सत्य सामना को आसिला बाबा गिरफ होइतला भंड बाबा और संतोष रावल बारीगुड़ा आश्रम सरकार जवाब करथिले सरकार बैंक करथिले एवं या पर देखिबा ये दृश्य आपण ताजा चित्र देखंतु केमोलिया जे वर्तमान सारथिकर अनुगामी माने एक प्रकार एठी सत्संग चलैछंती एवं घंटा जाने पूरा प्रकम्पित होई जाउछि ए अंचल किंतु बड़ कथा होछि प्रशासन आखिरे केमिति प्रशासन देखि पारुनी अनेक लोक धर्म भावना प्रति खेल खा जाउछि एवं ये देखुले गिनी अछि एवं मृदंग अछि अनेक प्रकार वाद्ययंत्र अछि जाकु नै पूरा सारथी नार पूरा प्रकम्पित होछि कोठी न कोठी प्रशासन बोधे ए चुप अछि कोन कार्यस्थान होछि से मध्ये बड़ कथा एवं ये देखंतु जेतबे भगवान का मुंड श्रीकृष्ण का मुंड जेतबे मयूर लागे चुआ लागे कि एठी जने भंडा बाबा का मुंड रे मयूर चुआ लागे छि एवं भंडा बाबा बोले आमे कहनु आत्मघटित भाव आमे कहनु कथा मध्ये स्पष्ट करछन कि अन्य पर देखिबा ये दृश्य देखंतु जे चित्र आमे सामने को देखौ ये चित्र देखंतु ये होछि बीएसएस नगर कोई दृश्य से बीएसएस नगर जो जगह और प्रति गुरुवार एवं प्रति पर्व ये मध्ये कोठले को सारथी कर प्रवचन चालिछि आमे गोटिए पर गोटिए देखौ जे आपण देखंतु के मोलाबे जे हिंदू धर्म प्रति सुधार घात कराउछि धर्म भावना प्रति खेल खा जाउछि बाबा जदि अलौकिक शक्ति थांता त बाबा कहीं की गिरफ होइताते बाबा जो कथा कहतले सीमेंट गाईरु क्षीर बाहर करतले एवं हाथी विवाद का विभूति बात ताहा मध्ये भांडा फोड़ैतला परवर्ती समय बाबा जो गोरकुंडा होटल जाई जौन करबा जौन लिप्त थिले ताहा मध्ये धरा पड़ितला जा फल से मध्ये गिरफ होइतले किंतु अन्य पटे देखिबा आज मध्ये से अनुगमन में साधारण लोक को भूत बुलाउछथि भुआ बुलकी कबळारे बाबा को प्रति निचे निकटर पे चर्चा करछले ये गोटे चित्र चित्र के बुलावे जे सारथिकर प्रवचन चलेछि देखंतु जोडे पुरे अनेक लोक बसुछथि अनेक ताकर जो अनुगामी बसुछथि ये पूरा प्रकम्पित गोटे होछि कोन प्रशासन राजस्थान रो ताहा मध्ये देखिबा को बाकी रहला कारण ये चित्र में आपन सामने देखौछु भुवनेश्वर छाती ऊपर दृश्य में देखौछु बीएसएस नगर अंचल के बुलावे सारथिकर अनुगामी माने निजे प्रवचन जो सत्संग करछथि एवं नवंत नारायण कथा तो समान करछथि सारथी को जे कि जने भंडा बाबा थिले गिरफ होई के मध्ये जे सजा करछन ताको मध्ये अनंत नारायण प्रभु नारायण को सहित समान करछथि को बड़ कथा होछि ए खबर परिवेशन परे सरकार कोन कार्यस्थान नउछथि ए खबर परिवेशन परे प्रशासन कोन कार्यस्थान नउछि ता मध्ये देखबाकू बाकी रहिला भुवनेश्वर श्रीनिवास को सहित सुरेंद्र प्रधान का रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।